बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिलीज़ के लिए कि अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और खैर खैरियत के साथ रखे। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। और आज जो है दुआ ज़हरा का मेडिकल था, जिसके सिलसिले में मैं भी जो है वो हॉस्पिटल पहुंची थी, सिंध सर्विस हॉस्पिटल, ताकि तमाम चीज़ों का बगौर जायज़ा लिया जाए और सही तरीके से आपके साथ सही खबर जो है वो दी जाए। अच्छा, जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रश था, मीडिया बहुत ज़्यादा आया हुआ था, पुलिस की बहुत ज़्यादा नफरी वहाँ मौजूद थी और दुआ ज़हरा का मेडिकल शुरू हो चुका था। जी, जब मैं पहुंची तो मेडिकल स्टार्ट हो चुका था। उसके कुछ ही देर बाद हमने देखा कि वकील जिब्रान नासिर साहब, उनके दुआ के फ़ादर मेहदी काज़मी साहब और उनकी वालदा जो है दुआ की वालदा, ये तीनों अफराद लाए गए और पता चला जिस रूम में दुआ ज़हरा है उसी रूम में इनको ले जाया गया और इनकी मुलाकात कराई गई। बड़ा ही रिक्कत आमेज़ मंजर था जब दुआ ज़हरा की वालदा कमरे से बाहर आती हैं और रो रही होती है मुस्तकिल। उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा अश्क होते हैं, रोती हुई, अपने आंसू पोंछती हुई, अपना सब्र जो है वो उसको दबाने की कोशिश करते हुए वो जो है वो वहाँ से रवाना होती हैं। दुआ ज़हरा को जो है वो डाउ मेडिकल ले जाया जाता है। वहाँ पर उनकी दोबारा से जो है वो मेडिकल की चीज़ें जो होती हैं ना वो की जाती हैं, उनके टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। अच्छा, इस सारे मामले में जब दुआ ज़हरा से मेरी मुलाकात हुई तो तब उनको उसी तरीके से जैसे पहले किया गया था कि बहुत भारी नफरी थी पुलिस की और बिल्कुल भी मीडिया से दुआ ज़हरा को बात नहीं करने दी गई। दुआ ज़हरा ने किसी भी तौर जो है ना मीडिया से बात नहीं करने दी गई दुआ ज़हरा को। दुआ ज़हरा जब पुलिस मोबाइल में बैठी तो मैंने उनसे सवाल किया, दुआ ज़हरा आप कैसी हैं? तो उसके जवाब में वो सिर्फ टिकटिक की बातें देखती रहीं और हैरान। एक तो दुआ ज़हरा बहुत ज़्यादा वीक हुई थी, कमज़ोर, और उसके जो चेहरे के तासुरात थे ना वो बिल्कुल हैरान वाले थे। चश्मा उनका लौट आया तो बिल्कुल वही मेहदी काज़मी साहब की पुरानी दुआ लग रही थी, जैसे कि जुनैरा माम ने उनको बना दिया था, उससे बिल्कुल डिफरेंट जैसे शुरू में थी वैसे ही बिल्कुल दुआ ज़हरा हमें नज़र आई। वही मासूमियत, उसी तरह की खामोशी, हैरानियत, आँखों में उदासी, कुछ कहने वाली आँखें जो होती हैं ना उस तरह की दुआ ज़हरा का लहजा था, जैसे कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पा रही। अब ये नहीं मालूम कि कमरे में मेहदी साहब के साथ, अपनी वालदा के साथ उन्होंने क्या गुफ्तगू की, क्या बात हुई। अच्छा, जो उन्होंने बात की जिब्रान नासिर साहब ने कि मुलाकात नहीं करवाई गई और क्योंकि कोर्ट की तरफ से मुलाकात नहीं थी। हो सकता है, मे भी हो सकता है कि मेडिकल पर्पस में एक ही रूम में ये लोग शायद गए हों और उस तरीके से जैसे कि इनकी मुलाकात के पहले कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 6 से 7 घंटे की मुलाकात का कहा जाए, मगर वो उस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई। बस तकरीबन अगर जो मुलाकात हमारे सामने वो कोई मैक्सिमम 10 से 15 मिनट की मुलाकात थी, जो एक रूम में डॉक्टर जिस रूम में थी वहीं पर ले जाया गया मेहदी काज़मी साहब को भी, उनकी वाइफ को भी और दुआ ज़हरा को भी। अंदर की ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पता। जिब्रान नासिर साहब ने जो अपना खुसूसी इंटरव्यू दिया जो मेडिकल के बाद में, उसमें उन्होंने यही बात वाज़ेह की कि आज दुआ ज़हरा से मुलाकात नहीं थी क्योंकि कोर्ट से सिर्फ जो है वो दुआ ज़हरा के मेडिकल करवाने थे, यही थी। अच्छा, एक और बात जिब्रान नासिर साहब ने आज की, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही बात कही कि ज़हीर कराची में मौजूद है मगर ज़हीर पे कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी तफ्तीश जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसमें ज़हीर के मामले पर अभी कोई हाथ नहीं डाला जा सकता। बड़ी अफसोस की बात है क्योंकि इसको शामिल तफ्तीश अगर कर लिया जाता शुरू से ही, क्योंकि वो मुलजिम, उसके ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म है कि उसने एक बच्ची को अगवा किया है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं डाला गया, उसके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर हाथ नहीं डाला गया। यही ताज्जुब खेज़ बात है। और वही कहानियाँ जो बार बार रिपीट में सुनाई गई, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी कहानी जो एक दूसरे से मैच ही नहीं होती, चाहे वो दुआ की तरफ से हो चाहे वो ज़हीर की फैमिली की तरफ से, सब आपस में जो है ना वो अनमैच है। 3 मुकामात पे 3 अलग बयानात। इस पस मंज़र में अगर मैं देखूं, जब मैंने दुआ ज़हरा से बात की और मैंने बात करने की कोशिश की तो दुआ ज़हरा उस वक्त बिल्कुल खाली दिमाग के साथ मुझे टिकटिकी बातें देखती रही, जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ या मैं आसमान से आई हूँ, कुछ इस तरह का उनका था कि मतलब सपाट उनकी आंखें थी। मगर वो थोड़ी देर बाद किसी न किसी को ढूंढती हुई नज़र आई कि उनकी आंखें जो थी ना वो गर्दिश कर रही थी इधर उधर। जब वो पुलिस मोबाइल में उनको बिठाया गया, मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपनी वालदा मोहतरमा को ढूंढ रही, क्योंकि ज़हीर तो आए ही नहीं थे और ज़हीर नहीं आए थे हॉस्पिटल में, सिर्फ जो है वो दुआ ज़हरा पुलिस की निगरानी में आई थी। उनकी मुलाकात के बाद जब उन्हें दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था टेस्ट करने के लिए, तो उस वक्त जो है वो किसी को मुतलाशी उनकी आंखें थी कि वो तलाश कर रही थी, शायद अपनी वालदा को तलाश कर रही होंगी। और एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल भी पूछा कि दुआ, आपको अपनी माँ बाप पे रहम नहीं आता, माँ बाप पे तरस नहीं आता, आप क्यों अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचती और अपने माँ बाप के पास आ जाए? तब भी दुआ ज़हरा सर झुकाए वहाँ से मीडिया के दरमियान से गुजर गई। बहुत सारी दुआएं हैं आज मेहदी काज़मी साहब के लिए कि उन्होंने जिस तरीके से पूरा मामला संभाला हुआ है,
جس طرح سے وہ یہ لے کے چل رہے ہیں. اپنی ہی بیٹی کو غیر ہوتے ہوئے دیکھا, آج اپنی بیٹی واپس اپنے پاس آئی اور بیٹی کی آنکھوں میں وہ چمک, وہ اپنائیت, وہ خوشی ہمیں نظر نہیں آئی دعا زہرا کی آنکھوں میں. جو ان کی باڈی لینگویج تھی, کچھ پریشان, کچھ تھکی تھکی, کچھ کہنے والی, وہ والی سچویشن ہم نے بہت زیادہ فیل کی. اب دیکھیں آگے ابھی میڈیکل میں جو بھی رپورٹ آئے گی اس کے مطابق ہی آگے فیصلہ کیا جائے گا, اور انشاءاللہ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ اس چیز کو, اگر ایک سوال اور جبران ناصر صاحب سے کیا گیا کہ اگر میڈیکل میں عمر جو ہے وہ 17 سال 16 سے اوپر آ جاتی پھر کیا ہوگا, تو ناصر جبران صاحب نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنی زیادہ ایج ڈفرینس آ جائے, ہوگا تو 4 مہینے 5 مہینے کا فرق آ سکتا ہے. اگر یہ سب کچھ ہوتا بھی ہے تب بھی جو ہے نادرہ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس کے بیس پر کیس کو آگے بڑھایا جائے گا, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور ادھر ناصر جبران صاحب نے ایک اور بات بھی کہی کہ ہم عدالتوں میں اکثر دیکھتے ہیں کوئی پہلا کیس تو ہے نہیں دعا کا, بہت سارے ایسی اور بچیاں ہیں جو کہ پیش کی جاتی ہے عدالتوں میں جو کہ 13-14 سال کی ہوتی ہیں, مگر وہ عدالت میں آ کے چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ ہم 18 سال کے 19 سال کے ہیں, مگر جب ان کا میڈیکل کروایا جاتا ہے تو وہ لازماً چھوٹی ایج کی نکلتی ہیں, وہی 13-14 سال کی ہوتی ہیں. تو اس میں اتنی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ میڈیکل پہ کیا رپورٹ آئے گی کیا نہیں, کیونکہ پچھلا واقعہ جو تھا اس سے ہم لوگ شاید خوفزدہ ہو گئے کہ شاید اب بھی میڈیکل ٹیم جو ہے وہ, جیسے کہ اس کیس کو کہا جا رہا تھا کہ وائنڈ اپ ہو چکا, اس کیس میں کچھ ہی نہیں رہا, اور وہی بات شروع سے تفتیش صحیح نہیں کی. اگر صحیح طریقے سے تفتیش کی جاتی, ٹیکسی والے کی تلاش کی جاتی, معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے جایا جاتا, بہت ساری چیزوں کی خامیاں نشاندہی کی جبران ناصر صاحب نے. اور آج کی جو یہ میڈیکل ہے اس کو تشکیل دیا جا رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں, اب انشاءاللہ پیر کو شاید میڈیکل کی رپورٹ آئے گی, تب تک انتظار کرنا پڑے گا اور دعا کرنی پڑے گی کہ اللہ پاک مہدی صاحب اور ان کی فیملی کے حق میں اچھا کرے, بہتر کرے, اور اس ملک پاکستان کے تمام بچیوں کو جو ہے نا وہ عدالتوں سے انصاف ملے, اور ان کی جو ہے نا اللہ پاک جو ہے رہنمائی کرے اور ان کو اپنے زمان میں رکھنے. کیونکہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا جی. جس ملک میں قانون کی کوئی بالادستی نہ ہو, جس ملک میں امن ڈھونڈنے سے ملے نہ, جس ملک میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو, کوئی حکمران یہ نہ کہے کہ اگر اس ملک کی کوئی بچی لاپتہ ہے یا اس ملک کی بچی کا کوئی معاملہ ہے تو ہمیں کوئی حکومت نظر نہیں آتی, کوئی ممبر ایسا نظر نہیں آتا جو کہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ملک میں, ہو کیا رہا ہے. تو ایسی والی سچویشن ہے, اوپر اللہ نیچے بندہ والے حساب ہے. تو دیکھیں آگے کیا ہوگا. امید مگر ہے کیونکہ اللہ کی ذات سے ہی ہم امید رکھتے ہیں, اور اللہ کی ذات ہی ہے جو انصاف دیتا ہے. دنیا میں نہیں صحیح مگر آخرت میں ضرور اس کے عدالت لگے گی, اور اس عدالت میں آپ یقین کیجئے گا اس عدالت سے انصاف ملے گا. جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ انصاف ختم ہو گیا, دنیا میں انصاف اٹھ گیا ہے, تو وہ یہ نہ سوچیں کہ انصاف اٹھ گیا ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگتی ہے اور اس کے اندر سب کی پکڑ ہوتی ہے, وہ چاہے کہیں بھی بیٹھے ہوں, وہ جیسے بھی یوٹیوبر ہوں جو کہ کسی کو پہ الزام لگائیں, حملہ ہو گیا کسی کی بچی کو لے کر, اسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں یا ان کے گھر والوں کو برا بھلا کہیں, یا اس بچی کی شادی کو وکٹری کے نشان بنا بنا کے دکھایا جائے, اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز لائی جائے کہ یہ ٹھیک ہو گیا بھائی, لڑکا لڑکی کی شادی اگر پسند سے ہے تو بھئی یہ سب سے بیسٹ ہے. اس میں نہ تو پولیس بولے, نہ ماں باپ بولے, نہ عدلیہ بولے, کوئی نہ بولے. یہ بڑی اچھی چیز ہوئی. تو اس مثال کو ہم نے توڑنا ہے اور ہمیں ایسی کوئی مثال قائم نہیں کرنے دینا. اللہ پاکستان کا حامی ناصر اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا حامی ناصر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.